Good. So question number 1. Okay. Dia kata untuk objektif the power dissipated in a resistor is the same when a constant potential difference V or when a sinusoidal potential difference V voltage V0 is applied to it. Which of the following relationship between V and V0 is correct? So sebenarnya soalan dia yang last ni dia ayat yang last 3. Relationship between V dengan V0. So you know that this V, walaupun dia tak state, this one is actually represent VRMS. Sepatutnya dia syafkat lah kot kan. So VRMS is equals to V0 over square root of 2. Kalau saya arrange, so, kalau kamu tengok jawapan dia semua dalam V0. So V0 sama dengan square root of 2 multiplied by VRMS. Okay. So the answer will be C, K. Question number 2. Which of the following statement about resistor carrying an AC is true? Okay, second ni ada hanya satu komponen which is the resistor. So kalau kamu nak draw dia punya phasor diagram, we have VR ataupun VRMS sebab dia satu je. Current dia to the right as well, sama direction. Okay. So which one is true? The current and the voltage are in phase. Okay, that one is correct. So itu jawapan dia lah. Current leads voltage, current leads, I think voltage leads current, semua salah lah. The average power generated is 0, that one is incorrect. Okay, this statement, okay, sebenarnya kalau kamu hanya ada komponen untuk inductor saja ataupun kapasitor saja. Okay, kalau resistor, dia ada power. Power loss hanya berlaku dekat resistor. So question 2 answer is A. Question 3, which of the following statement about the alternating current circuit is not true? Okay, again this one dicerita pasal voltage, right? Okay, satu tu inductor, kapasitor, resistor. Lepas tu direction meter current AC circuit varies periodically with times. Okay, that one is correct. Yang last part tu sebab we are talking about alternating current. So we know that the current varies periodically with times lah. Direction and the magnitude. Okay, so to check A, B or C tu, basically you have to draw the phasor diagram. Okay, you guys still remember nak phasor diagram ni? Kita semua So in terms of voltage, okay, yang atas ni V apa ni? Yang kita atas VL. Yes, VL langit. Yes, very good. Tengah-tengah tu adalah rumah dan bawah tu adalah cacing. Okay, sebaik lagi. So dia cerita nak compare dengan IRMS. So IRMS kalau ikut yang diagram phasor diagram ni, dia sentiasa dekat situ lah. And then the rotation to direction dia in that direction. Okay, so voltage across inductor, that one is your GL, lead the current by 90 degrees. Right lah, sebab this is your VL, dia leads current by 90 degrees. That one is correct. Yang segment number B tu, the voltage across a capacitor, that one is VC, always leading the current by 90 degrees. That one is incorrect sebab VC tu sebenarnya kena tinggal dengan IRMS by 90 degrees. So the answer will be ball lah. If for C tu kita check voltage across resistance always in phase with the current. So voltage across the resistance, this one, dia bergerak bersama-sama dengan current. So in phase with the current lah, correct as well. Okay, question number 4. Yang 3 tadi ball What happened when a series RCL circuit in resonance? Okay, so kalau kamu ingat lagi, kita ada satu diagram. Kalau saya nak lukis, kamu akan ada XL in that direction. So kamu ada XC in that direction. Dan kamu ada R in that shape. This is your ZM. So Z, XL,
R dengan XC. Kalau kamu ingat lagi lah. Lepas tu frekuensi. Ada 3 point yang penting. Point yang pertama dekat sini, point yang kedua dekat situ. Okay, so point number 1 bila dekat resonance, this one is just a recap lah. Z minimum is equals to R. Okay. And then XL sama dengan XC. Okay, and then the last one tu adalah cos phi sama dengan 1. Sebab cos phi is equals to R over Z. So since R dengan Z is still the same, so it equals to 1 lah. So back to this question, dia kata what happened with the voltage across, nak cerita pasal voltage lah sebenarnya. Voltage across the resistor and capacitance. Voltage across the inductance and capacitor must be equal. Voltage across the resistor, capacitor, inductance must be equal. Okay. So kalau kamu baca sekali lalu, and if you compare with the second point, jawapan dia probably adalah yang ni. Okay. Tapi ingat yang kita cakap ni adalah XL sama dengan XC. So, kita cari peluang. Contoh. Okay, so di point number 2 tu, XL sama dengan XC, we know that VL equals to IRMS XL. Okay, kalau dia adalah VC, dia IRMS XC. Okay. Since XL dengan XC tu equal, okay, saya boleh samakan lah. So saya bawa ini ke bawah, ini ke bawah. Jadi VL sama dengan VL over IRMS equals to VC over IRMS. Okay. We know that the IRMS are the same across the circuit, so you left VL sama dengan VC masa dekat resonance, at resonance frequency. Okay, so the answer will be C. Sebetul lah tadi. Okay, and then the last question, kata which of the following pair is incorrect? Okay, they give you the phasor diagram, and then they ask you to draw the punya sinusoidal graph. Okay, macam saya cakap, phasor diagram tu, kita yang tetapkan dia I in that direction. So actually I dia boleh jadi dalam ni, or sorry, in different directions lah. So kalau dia punya I punya position berubah, that means dia punya graph pun berubah juga. Contohnya kalau yang ni, I dia ni dekat sini, so sini saya cakap lah dia start from 0. So dia jadi sine graph. So this one is correct. Okay. Kalau macam yang contoh kedua D ni, maksudnya dia start early by 90 degrees, sebab rotation dia macam tu. So now I tu dia kata start early, maybe dia start from here. That one is correct as well. Okay. Dan yang C tu, position dia sama dengan yang atas tu, tapi dia punya graph terbalik. So this one is wrong. So the answer is actually C. So it's correct. So the answer is C. Kalau saya nak lukis phasor diagram represent this one, dia sebenarnya dekat sini. Okay, maksudnya dia cepat by 180 degrees ataupun cepat by pi. So the graph will look something like this. Misalnya kan, dia gerak awal. So dia jadi macam ni lah. Okay. Sepatutnya dia kat sini. Okay, and then the last one tu, yang D tu, dia lag daripada kosong tu by 90 degrees. Dia lambat. Okay, so kat sini lah. So betul lah. Dia ada macam tu. Okay, any question tak? Pasal graph tu. No, sir. Okay. So,
If there's a question, we move on to the next one, question number 8. Okay. I'm not sure we discussed this one in this class or not, tapi kita discuss lah. Dia kata a 300 ohms resistor is connected in series with 5 microfarad capacitor. Okay. The first thing that you have to do adalah kamu kena identify ini circuit apa. So dia kata dia ada resistor dengan capacitor. So straight away you know that this one adalah R dengan C punya capacitor. So sorry, C punya circuit, so RC circuit lah. And then the next step, kamu draw the circuit. Ni saya dah lukis siap, so saya nak ingat masa. So you take out the information, kamu tulis information tu dekat circuit tu itself. Contohnya R tu sama dengan 300 ohms. Capacitor, tengok unit dia sebab ni adalah farad, dia adalah C. Jadi kalau unit dia adalah ohm, tu adalah XC. Biasanya dia kasi C lah. Ataupun Henry adalah induktor L. Dia jarang kasi XL dengan C. Okay, the voltage across the resistor is given by the expression VR. Okay, so they give you VR. VR ni sebenarnya dekat sini. Across the resistor. The VR in volts and K second. Question A, write down the equation of the current in the circuits. So basically the currents in the circuits is the same lah. Dia tak ada nilai yang berbeza, satu je nilai dia sebab dia adalah in series. So if I want to write ataupun nak compare equation V tu, so VR sama 1.2 cos ni yang diberi kita balik. So basically, I have to compare with the general equation of VR equals to VR naught, okay, cos omega T. Ini adalah VR. So here would be the cut across the resistor punya peak voltage. So VR naught lah. Sebenarnya kamu nak tulis equation to current. So equation to current, basically if I want to write down, I have to use general equation of I equals to I naught cos omega T. Jadi saya explain kenapa dia cos. So basically you want to find the I naught first. Omega tu dah ada. Right, omega is equal to 2500. So now you have to find the I naught. You do have the VR naught. So if I want to use equation of V equals to I, kalau ini adalah R naught, then this one is my I naught. And then partner dia dekat sini adalah R. Itu sebab across dia resistor. Kalau saya pakai RMS, that means saya punya kat hujung tu adalah Z. Okay. So now I can find my I naught straight away. So I naught sama dengan 1.2 divided by R is equal to 300. So my I naught ni sama dengan 4 times 10 negative 3. Okay, now back to the general equation for my I. So basically I have to substitute I naught dengan omega dalam ni lah. Tapi kenapa dia cos kat situ? Okay, kalau kamu ingat phasor diagram, ini adalah RC circuit. So basically kamu ada resistor ataupun VR in that direction. I, this is your VR and VC. Okay, VRMS is somewhere over there. Okay, so from this phasor diagram, kamu tahu that VR dengan IRMS, it moves together in phase. Dia bergerak bersama-sama lah. So kalau kamu punya RMS tu dalam cos,
That means kamu punya VR tu dalam cos. Dua-dua tu dalam cos lah. Kalau dua-dua dalam sin, dua-dua dalam sin. So maksudnya, the actual phasor diagram yang represent benda ni, either bukan kat sini. Either maybe dekat situ atau dekat situ. Tapi it doesn't matter pun. Okay, we just want to focus on the concept. So here, I sama dengan 4 times 10 to the power of negative 3 cos. Okay. Don't forget to write down the unit where I in ampere. Sorry. Here. And T in second. Okay, so far this one I'm done. Okay, there's a question. There. Okay, question B. Determine the capacitive reactance. So capacitive reactance you can represent with a symbol of Xc. Okay, kalau dikasih reactance dia adalah X. Okay. Inductance atau capacitance dia C ataupun L lah. So Xc is equals to 1 over omega C. Dia adalah 2 pi Fc, tapi sebab dia dah ada omega, we can use this one straight away lah. So omega is equals to 2500. Betul. And then C dia adalah 5 microfarad. Yes, kalau kamu dah keluarkan maklumat dalam circuit ni, so every time kamu refer to the circuit, so cepat je lah. So this one should get Xc. Unit untuk Xc apa? Yes, very good. Sebab dia still adalah resistance kan. So dia adalah 80 ohm. Okay, and then the last question C, write down the equation for voltage across the capacitor, VC. Okay. So basically now, you want to write down using the general equation, V C sama dengan I not C. Okay, so now, if you're referring to this phasor diagram, you can see that VC ni, the lag VR. Okay, tadi kita dah ada VR punya equation. VR dia adalah cos. So obviously VC ni bukan cos lah, like dia lambat. Okay, by 90 degrees. So you can either use, you can draw the graph balik kan. Macam, tapi jadi complicated. Kamu nak tentukan dia sin, tan, negative sin, negative cos kan. Dia jadi complicated. Paling senang sekali, kamu boleh still gunakan cos. Saya ingin masukkan macam ni lah. I'm going to use the cos. Okay. And I'm going to keep the omega t. Cuma beza dia, sebab dia lag by 90 degrees. Dia lag by 90 degrees. Pada kamu tengok omega dia kan. So, equation kamu jadi minus pi over 2. Senang je. Guna equation yang sama, cos. Cuma kamu tambah atau kamu letakkan lah dekat belakang tu sama ada pi over 2 tambah ke tolak ke apa. Sebab yang ni dia lag. So dia tolak pi over 2. So senangnya aku pakai macam ni. I not C. I not dia masih sama lah. So I tu saya cakap tadi dia tak kisahlah across capacitor ke across resistor, the current will be the same. Tapi sebab yang ni dia nak BC sorry yang ni adalah V not C. Salah tulis. So you have to find V not C first. Okay. V not C equals to I not sama je XC. I not adalah 4 times 10 negative 3. XC is 80. Itu baru dia. But here is 0.32 volt. Okay, so just substitute back inside that equation, general equation kan. So VC equals to VOC dia adalah 0.32 cos omega dia adalah 2500 T. Oops. Jangan lupa minus pi over 2. Okay.
Alternatively, you can redraw and then you can determine the punya trigonometric function tu, and then you should get sine. Kalau kamu tulis balik lah. Don't forget to write down the unit where BC in volts and time in second. Okay. Moving on to the next one. Question number 9. Dia kata kapasitor ni connected a source alternating current with output voltage VC in volt and T in second. Okay, ni dia kata V tapi kat sini tu VC. Okay. So circuit ni sebenarnya dia hanya ada satu komponen, which is the capacitor. Saya dah lukis kat sini. Dia kata kapasitor tu adalah 0.3 microfarad. Okay. Biasanya dalam exam, kalau dia just cakap output voltage ni, this one represent VRMS. Tapi biasanya dia akan label lah RMS tu. Okay, tapi kalau tak label pun kamu kena faham lah, that was VRMS. Tapi kat sini pula itu VC. Sepatutnya ini VRMS kan lah kalau dia representing unit kat sini kan. Tapi sebab ini hanya ada satu komponen, so VRMS dia sama dengan VC. So this is your VRMS, this is your VC, sama je. That's why kita tukar ni, kita kisah pun. We calculate the reactance of the capacitor. Okay, so you are given an equation VC equals to 240 sin 120 pi T. Okay, information ni sebenarnya duduk kat sini lah, tapi dia sama dengan VRMS in this case. Tapi tak ada komponen lain. So you can compare with the general equation VC. So ini adalah V not C sin 120 pi T. In fact, you can ignore the PC tu, kamu buatkan VRMS dia ataupun V not sebab dia tak ada komponen lain. So V not C is equals to 240 omega is equals to 120 pi radian per second. So since the question want to calculate the reactance of the capacitor, so that one is your XC equals to 1 over omega C. Soalan ni berulang-ulang. Capacitance is equals to 0.3 microfarad. So here you should get 8841.94. Dapat tak? Dapat, sir. Okay, good. Then the next one, they ask you to determine the RMS current flowing through the capacitor. Okay, yang B pula. Okay, since they give you V not C tu, ni daripada equation you can straight away find the punya VRMS. So you know that VRMS sama dengan V naught over the square root of 2. Okay, once you get the VRMS, you can use the VRMS equals to IRMS capacitance, so IC lah. Alternatively, you can use this equation first, tapi pakai yang V naught, I naught. Daripada I naught tu kamu boleh cari pula dia punya IRMS, pakai equation ni pula. Tapi IRMS sama dengan I naught of square root 2. Dua-dua boleh, mana-mana boleh. So in this case, V naught dia adalah 200 ohm. Okay, so VRMS, if you calculate, you should get 169.71. Good. Therefore, IRMS sama dengan VRMS yang kita baru kira ni divided by XC yang tadi kita kira 8841.94. Should get 0.019, or you can write in terms of prefix, boleh lah. Unit dia adalah ampere.
Now, question number 10. 0.7 inductor and 150 resistor are connected in series AC source. Okay, so maksudnya dia ada dua komponen, inductor dengan resistor. So this one is actually your RL circuit. Okay, so macam biasa lah, tentukan dulu ni circuit apa, and then kamu redraw, then kamu take out the information, kamu label dekat komponen itu. So 0.7 Henry tu dia punya L. Okay, pakai simbol yang sepatutnya. R dia adalah 150. Kadang-kadang student tertukar L dengan XL tu student selalu tertukar. Tengok unit lah. Okay, dia kata AC source RMS voltage. So dia dah cakap itu adalah RMS voltage. So itu adalah VRMS. So kita label kat bawah lah. So VRMS sama dengan 230 volt. Frekuensi sama dengan 50 volts. Sorry, 50 Hz. Question A, the reactance of the inductor. So XL sama dengan, di sini adalah omega F. So 2 pi F L. Ini sebut nama dia, F tu kan. Okay, so this one you should get 2 darab pi times 50 dengan 0.7 219.91. Okay. Yang B pula, the impedance of the circuit. Okay, impedance ni nak simbol apa sebenarnya? Z. Okay, good. So Z. So kalau kamu pakai equation yang asal tu, kalau daripada formula sheet, Z ni dikasih R square plus XL minus XC square. Ni equation yang asal lah yang diberi dalam formula sheet. Okay, but then you only have R dengan L, so basically you can ignore the XC tu. Okay. So XC kamu ignore sebab tak ada komponen ni. So kamu tinggal Z sama dengan R square tambah L square, XL square. Okay. So you can sum this one. R sama dengan 150 ohm. XL 219. Okay, jangan tersubstitute L pula. So 219.19 0.91 266.196 ataupun 266.20 ohm. Okay, itu dia soalan ni, pendek. AB. Okay, next question. Question number 11. Okay, question number 11 dia kata alternating voltage V frekuensi 150 Hz. Apply on resistor series with capacitor. So this one is the RC circuit. So ada dua komponen, resistor and capacitors. So frequency is 150 Hz. Resistor R is equals to 300 ohm. Capacitor C is 2 microfarad. Calculate the reactance of the capacitor. So dia letak simbol XC kat situ. XC is equals to 1 over 2 pi F C. Saya cuba buat lagi sikit lah, benda sama ya, ulang-ulang. Lima 70.52.
Okay, this one is your XC, total impedance in the circuit. So basically again, we compare with this equation yang asal tadi tu kan. Okay, this time yang tak ada adalah SL. So kamu ignore yang ni, S itu ada. So kamu punya equation now becomes Z R square tambah XC square. Ini positif Ini square. Okay, R sama dengan 300. So here I got 609.47 ohm. Okay, yang C tu pula, dia kata phase angle between current I dengan voltage V apart. So phase angle ni, kamu boleh pakai equation cos V, ni paling cincang kamu tak faham macam mana pun kan. Tapi cos V sama dengan R over Z. Always use this one. The easiest. So, sebab dia nak angle, so cari sampai V lah. R dia adalah 300, Z dia adalah 609.47. You can use your calculator in this case, dia boleh pakai degree or radian. Kalau kamu pakai degree macam saya sekarang ni, jawapan akhir kamu akan dapat degree juga, which is 60.51 degree. Kalau radian, katakan untuk mode tu dalam radian, you should get it's 1.06. Tapi unit dia mesti dalam radian. Kamu tu dalam radian. Dua-dua jawapan diterima, doesn't really matter in this case. Okay, so itu kalau kamu nak straight away pakai formula. If let's say you want to think a little bit and then you want to use a Phasor diagram, boleh juga, tak ada masalah. So this one is RC circle, so you basically have VR in that direction, and R, okay, and then you have XC ke bawah. This will be your IRMS and this will be your Z. Soalan dia kata nak cari phase angle between current and voltage. So in terms of current and voltage, this one kamu boleh pilih this sebagai VR, this one kamu boleh pilih sebagai VRMS, and this one you can write as VC, RMS begini lah. So angle yang dia nak tu antara current dengan VRMS, so which is basically this V itu. Okay, ini sebenarnya V okay, so yang ni, kalau kamu pakai cos, so you will be adjacent, which is your R over hypotenuse, Z. So tu R over Z. Okay, so kamu boleh, formula tu boleh pakai je, tak payah lukis pun tak apa. Kalau kamu nak pakai sin ataupun tangent, you have to draw. Okay, boleh juga, sama juga. Okay, kita cuba satu lagi soalan. Soalan 11 tadi ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Question 12 ni, dia kata AC circuit consists of capacitance 1000 microfarad. And connected to a series 50 Hz source line. Frekuensi dia adalah 50. Kalau frekuensi pun dia lebih kurang macam ada nak dia memang satu suka tu satu je. And a lamp of 2.5 volts and 0.3 ampere. Okay, that one sebenarnya kata lamp ni yang ada 2.5 dan 0.3. Okay, lamp ni dia sebenarnya consist of filament yang ada resistor, yang akan ada heat loss yang cahaya tu kan. So dia jadi dekat resistor. So that's why saya represent ni sebagai resistor tapi dia bulat indicate dia adalah lamp lah. So, bila dia kata yang lamp tu adalah 2.5 dengan 0.3, kadang-kadang dia kata dia label with 2.5 and 0.3 ampere. That one actually represent company VR. Ini yang confuse kan? Sebab yang ni represent yang across the resistor. Current dia adalah 0.3. Tapi kalau current pula, sebab current dia sentiasa sama, this one ni adalah series, so I dia mana-mana pun sama.
Contohnya dia ulang alik kan, so tak nak arah lah, kita tak arah. Okay, first question, they want to calculate the reactance of the capacitor and the resistance of the lamp. Kita buat yang XC dulu, reactance of capacitor XC. Okay, come out the frequency, so straight away 1/2 pi FC, C itu given. Micro is times 10⁻⁶. Okay, saya tengok itu masa buat test praktikal, sebetulnya saya ada lagi confused between micro, pico ke, so make sure kamu okay gitu. So here I got 3.18. Okay, 3.18. Okay, ini adalah XC. Okay, and then they want to find the resistance of the lamp. Okay, to find resistance, it's about kamu ada VR over there. So I can write down VR sama dengan I RMS. I dia sentiasa sama, dia saya IR. R. Okay. Side note, kalau saya nak pakai VC, saya boleh pakai I RMS XC. Kalau saya nak pakai VRMS, kena I RMS. Ini kenapa ni? I RMS darah apa? Z, very good. Okay. Ya, kalau across resistor, partner dia IR. Across capacitor, partner dia IXC. Kalau VRMS, semua ni source kan, dia kena Z. Okay, very good. Dia nak apa tadi? Resistance. So R. VR is equal to 2.5. I RMS is given. .33. Okay, yang B pula, dia kata nak cari impedance. So basically the question want to find Z. Okay. So macam biasalah, gunakan formula yang ada 3 tu. Tutup mana yang tak ada, in this case dia tak ada inductor. So tutup inductor, so you get Z sama dengan square root of R square tambah XC square. Biasanya tambah je. So XC dia tambah je. Okay, so we should get 8.92. Okay, impedance unit is ohm. And then D, sorry, ini baru B saya salah tulis. Kalau C pula, dia nak cari voltage of the source. So macam saya cakap lah, kalau nak cari voltage of the source, VRMS lah. Okay, partner dia mesti RMS Z. Okay, the last question tu yang D tu dia nak kata, dia nak cari voltage of the capacitor, dan you can use VC sama dengan RMS XC. Okay. So V RMS sama dengan I RMS Z. Okay, I dia sentiasa sama. So V RMS, sorry. RMS ni 0.3 ampere. 8.92. So you should get 2.68 volt. Okay. The last question, they want to find voltage across the capacitor. Saya cakap lah, kalau VC, partner dia mesti I RMS XC. XC itu adalah 3.18, so 0.3. Dia agak 0.94. Okay. So 2.98
2.68 tadi yang kat sini, dekat sini adalah 0.95, dan yang kat sini adalah 2.5. Jadi kamu ingat kamu tak boleh simply tambah ini, kamu memang tak akan dapat ini. Okay, you cannot use dekat direct current tu punya cara tu. So the only methods untuk kira semua nilai tu biarlah sebenarnya ni kamu kena pakai cara ni lah yang saya buat tadi. Okay, ada soalan tak? Bukan 0.94, 0.954. Ini dia adalah volts. Any question so far? Tak ada semua. Okay, kalau tak ada, kita boleh buat satu lagi kot, last. Okay, try to do question 13. Okay. AC source 10 volt frequency 50 Hz connected to a circuit which consists of inductor and resistor. Okay, so yang ni saya tak lukis lagi dia punya circuit. So first of all, kamu identify dia circuit apa. Inductor dengan resistor, this one adalah circuit. Okay, so the next step, kamu draw the circuit that consists of resistor and inductor. Okay, so kalau resistor tu macam biasalah simbol dia, kalau inductor yang spring. Okay, so resistor and inductor. Inductor tu adalah L given 2 Henry, resistor given 1000 ohm ataupun 1 kilo ohm. Frequency dia kata frequency is 50 Hz, and then AC source itu adalah VRMS. Okay, walaupun dia tak sebut tu VRMS, tapi sebut source itu adalah VRMS. The first question, they wanted to know the current flows in the circuit. Okay, so macam biasalah saya pernah cakap tadi, kalau saya nak tulis, saya nak kira IRMS, I dia sama di mana-mana, IRMS. Okay, sebab kamu ada V kat situ, so basically kamu boleh pakai VRMS sama dengan IRMS. Okay, sini mesti Z. Okay, sebab kamu punya circuit ni consists more than one component, ada dua. So nak tak nak kamu punya cari Z ni lah, baru kamu boleh cari I. Okay, to find Z, kalau kamu nak kira tadi, Z tu sama dengan, so ni ada dua, R, so dia R square tambah X L square. So basically you need to find the XL first. R tu dah ada, dia beri ni adalah L. So jangan tersalah lah, ramai student dia masuk terus dalam ni, terus salah. Okay. So to find XL, inductor, so will be 2 pi F L. So got here is 628.32. Okay, the unit will be in ohm. Nilai ni yang kita masuk dalam XL tu, so that you can find the Z. Tadi 1000 square plus 628.32 square. Okay, the square root I got here is 1181 point, jangan lupa square root 01 ohm. Ini baru Z. So ini nak current. So I RMS tadi pakai equation yang atas ni, V RMS over Z. I got here is 8.47 times 10 negative 3. The
unit will be in ampere. Okay. To A1. A2, voltage across the resistor and inductor. Okay, so macam saya cakap kan, kalau kamu nak pakai VRMS, kau boleh pakai IRMS, Z. Kalau kamu pakai VC, IRMS, XC. Kalau dia adalah VR, RMS, R. So soalannya voltage across resistor and inductor. So dia nak VC dan VR lah. Ini A2. Okay, so I dia sentiasa sama ya. 8.47. Serentang 8.47 plus 10 negative 3. R dia tadi 1000. Kalau yang XC dia adalah 628.32. Okay. $5.32 over here. Ini pula adalah 8.47 lah, tak 1000 kan. Unit dia adalah volt, video volt. Okay. And then yang third question dia kata the phase angle between the applied EMF and the current. Phase angle, so setiap kali cakap phase angle, okay, kamu tak payah fikir, tak payah perlu pakai cos phi. Saja formula ni, R over Z, so R dia adalah 1000 tadi. Kita nak angle so jangan tinggalkan dalam cos phi. Kalau cos phi tu power factor. So phase angle is phi, so R cos minus 1 R over Z. So 1000 divided by Z is 1181.01. Oops, tak saya press ni. 1181.01. Again, if you use degree, final answer will be in degree. Should cos 1000 divided by 118.101. I got his 32.14. Okay, degree. Okay, kalau radian maybe around 0.56 kot. So the answer might be slightly different because of the decimal point lah, tapi tak ada masalah. Okay, now kalau saya tak nak lukis, kalau saya nak lukis, saya nak fikir lebih sikit. So basically this one adalah RC circuit. Saya dah lukis sama macam tadi lah. So this will be your VR, this will be your VC, this is your VRMS, hide it in that direction, and phi yang kita cari tu yang tu. Okay, so kita boleh tulis dalam R, Z dengan XC. So kita buat tadi R over Z cross. And then the last question, dia kata suggest a way to make the voltage to be in phase with the current in the circuit. Macam mana nak kasih voltage dengan current ni in phase. So here you can see that voltage dia dan current dia ada angle which is 32.14. Kalau in phase, basically nak VRMS tu dekat situ juga. So that the phi is equals to 0. Okay. So to do that, the easiest way is that you can remove the inductor. Saya selalu lukis this one adalah sepatutnya dia adalah inductor bukan capacitor. Saya padam balik semua. So VR ataupun R, this is your VL ataupun XL.
this is your VRMS ataupun Z. Current is in this direction. Okay. Angle kita kira tadi adalah ini, V tu. Okay. Back to the question, dia kata macam mana nak jadikan VRMS ni instead of ada angle, dia nak sama kat sini. So, obviously we can remove the punya XL tu, which is basically the inductor. So, if there's no inductor, that means kamu punya VRMS ni akan kat bawah sini. So, in case. Any question?